Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abasni para sa News 5 Bisaya. Nagsorry ang Department of Public Works and Highways sa Senado tungod sa kakulang sa datos nga hinungdan sa pagtapya sa 45 billion pesos nga budget sa ahensya. Bisan pa man nga nagsumita na ang DPWH og kompletong datos, wala pa gihapon nakadesisyon ang mga senador kung ibalik ba ang nahisgotang kantidad. Sumala sa DPWH, sila ang sayop sa unang gipadalang mga datos, mao nga nagsumite na sila og mas detalyadong ulat aron kiun pag-ayo kung pila gyud ang angay kuhaan sa mga proyekto. Importante kini aron masiguro nga walay proyekto nga mapakyas. Giingon sa Senate Finance Committee nga ilang susihon ang datos una magdesisyon kung iaplikar ba ang pagtapyas sa mga proyekto. Wala pa'y klarong impormasyon kung ibalik ba ang tibuok 45 billion pesos sa budget sa DPWH apan gi-emphasize sa Senado nga dili kini pwede ibalik dayon. Samtang nagtuo ang mga Malacañang nga kinahanglan ang pondo aron makumpleto ang hapit 10,000 ka proyekto sa DPWH. Kini ang usa sa mga rason ngano nga nasuspende ang Bicameral Conference Committee meeting alang sa 2026 national budget tungod sa pagkawalay sabot sa Senado ug Kongreso. Kini sa namatong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping pang tanan.